نرحب بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر مرعي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan besar kepada kita. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita kedatangan tamu yang mulia dari negeri Yaman, Syekh kita Syekh Abdullah bin Umar Mar'i hafizahullahu ta'ala, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu beliau. Dan sebagai amanah saya sampaikan pesan dari Syekh Utsman As-Salimi hafizahullahu ta'ala. Beliau tidak bisa menyampaikan kalimat ini karena beliau harus segera melanjutkan perjalanan menuju Semarang, karena beliau besok pagi yang mengisi kesempatan sesi pertama taklim di Akbar Semarang jam 9, sehingga beliau harus lebih dulu berangkat ke Semarang. Dan beliau mengingatkan untuk saya sampaikan kepada ikhwah sekalian, baik santri maupun ikhwah aba dan kaum muslimin seluruhnya, untuk bersemangat dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu agama, bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Dan kita dengarkan sekarang nasihat-nasihat dari Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala. Nasma'u al-an ila nasaih qayyimah min Syekhina Al-Fadil Abdullah bin Umar Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'juran insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذه الزيارة وأن نجتمع في مثل هذا المكان الطيب المبارك، ونتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح. وهذه نعم بعضها فوق بعض خصنا الله سبحانه وتعالى بها، فله الحمد والمنة جل وعلا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما فيه الخير لنا من العلم النافع والعمل الصالح، وما يكون سببا لخير ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah insyaallah taala ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah bagi kami untuk bisa mengunjungi ma'had ini, tempat ini. Dan di sini insyaallah kita akan sedikit mengingatkan tentang apa yang telah kita ketahui dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan kita bermuzakarah, mengingat kembali ilmu-ilmu yang telah kita hafal, semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. أول ما نتواصى به
وصية أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، وصية جاء الوصية بها كثيرا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتح خطبة الحاجة المعروفة المشهورة بها فيذكر بثلاث آيات عظيمات وما يلحق به من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما فيه الوصية بها. وإن دل ذلك على شيء دل على عظيم منزلتها وأمرها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث جابر بن عبد الله أصله في صحيح مسلم وجاء مطولا عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wasiat yang pertama adalah wasiat yang penting yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, juga kepada kita semua. Dan wasiat ini yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaan muhadarah dan khutbah beliau yang dinamakan khutbatul hajah. Kalau ini menunjukkan kepada sesuatu, maka tentu ini menunjukkan kepada betapa pentingnya permasalahan yang ditekankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang beliau bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian dari surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya lelaki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kalian sebut dalam berdoa kepada Allah. Dan dengan itulah juga Allah wasiatkan kepada zawil arham, kepada sanak kerabat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengawasi kalian. Kemudian ayat yang ketiga dari surat Al-Ahzab dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah kalimat-kalimat yang benar. Dan siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala
Dan inilah yang senantiasa diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di awal-awal khutbah beliau, sehingga ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa Allah معاشر طلبة العلم وطالباته معاشر المسلمين عموما مطلب عظيم، من حققه حقق خير الدنيا والآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، إذ تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين غضب الله جل وعلا وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن تفعل المأمور وتجتنب المنهي عنه المزجور، فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله سبحانه وتعالى. ومن فعل هذا حقق الدين الذي بعث الله عز وجل به رسله. فأول تقوى الله توحيده سبحانه وتعالى وعبادته وعدم الإشراك به. وهكذا كل ما أمر الله به من تقوى الله، وكل ما نهى عنه سبحانه من تقوى الله. ومن فعل ذلك حصل له الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما فيه الخير لهم وبما فيه كمالهم وخيريتهم وتمام استقامتهم. وهكذا كذلك ما نهاهم عن شيء وحرم عليهم شيئا إلا وكان ما حرم عليهم كذلك فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة، فهو لم يحرم عليهم شيئا لهم فيه منفعة. أمرهم بما أمر من توحيده وعبادته وطاعته، إذ به تزكو نفوسهم وتطهر قلوبهم وتستقيم جوارحهم. وحرم عليهم ما حرم كذلك طهرة لقلوبهم وإقامة لأخلاقهم وحفظا لجوارحهم وغير ذلك من الخير الكثير. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في دينه وشرعه، ومن حقق ذلك حصل له خير الدنيا، وهكذا كذلك خير الآخرة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. انظر، آمنوا واتقوا، تحقيق الإيمان بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. لأنه كم من إنسان يدعي الإيمان ولا يبرهنه ولا يصدقه بتحقيق التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
وقال في الآية الأخرى التي سبقت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقسم الناس قسمين اثنين: إنسان يتقي الله حق التقوى، وهذا هو المؤمن الصادق في إيمانه، الذي إذا استمر على ذلك وواظب عليه توفاه الله على الإسلام الذي يحبه الله له، وبهذا يتحقق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآخر كاذب يزعم أنه متقي لله لكنه كاذب، أفعاله تكذب أقواله. وفي حق هؤلاء يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum, sangat berguna dan sangat banyak kemaslahatannya siapa yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari faedah ketakwaan disebut dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal terbanyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab: taqwallahi wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan orang ke dalam surga Allah adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa dalam mana yang sebenarnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi pembatas, akan menjadi benteng yang menghalangi seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau engkau telah melakukan hal yang seperti itu, maka engkau berarti telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah beragama dengan agama yang benar. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya, siapa yang melaksanakan seperti itu maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang membawa maslahat, membawa keberuntungan, membawa manfaat, sehingga ketika diamalkan maka akan membawa berbagai macam faedah dan berguna serta bermanfaat. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang dari sesuatu kecuali terdapat madarat padanya. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada manfaatnya. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi lurus agamanya, akan menjadi lurus anggota badannya. Sebagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensucikan hati, akan menjaga anggota badan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang tinggi dalam agama dan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah membawa kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla: walau anna 'alal qura amanu wattaqau
Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, perhatikan kalimat beriman dan bertakwa. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman, dan itu adalah dasarnya, dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena di sana betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak terbukti dengan perkataannya. Justru perkataannya didustakan oleh amal anggota badannya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua macam, yaitu manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang seperti itu dia akan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan orang yang kedua, orang yang berdusta, orang yang mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, tetapi perbuatannya mendustakan, tidaklah menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka diterapkan ayat yang lain, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. والوصية الثانية التي نتواصى بها وهي مما تعين على تحقيق الوصية الأولى، تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الثانية هي الوصية بالعلم، العلم النافع الذي هو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. العلم النافع الذي هو كالمصباح يضيء لك ولغيرك في أشد مواضع الظلمات. العلم النافع الذي هو كالحصن الحصين الذي تتحصن به من سائر الشرور والآفات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذي أعطاه الله عز وجل علما فرأى ما لا يرى الناس، وعرف ما لم يعرف الناس، فيمشي في بصيرة وفي نور، وغيره يمشي في جهل وفي ظلمة وضلال. إنما يتذكر أولو الألباب، يتعظ ويعتبر من انتفع بما أعطاه الله عز وجل من العقل واللب الذي به يميز بين النافع والضار. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قسم ربنا جل وعلا الناس إلى قسمين: أحياء وأموات. أحياء بالعلم والهدى الذي أنزله الله، وأموات بحرمان هذا العلم والهدى.
وهؤلاء الأحياء الذين أعطوا العلم والهدى مثلهم كمثل الذي أعطي مصباحا في موضع مظلم شديد الظلمة الناس فيه يتخبطون. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ تصور وتخيل مجموعة من الناس في مكان مظلم شديد الظلمة يتخبطون فيه لا يعرفون الطريق، هذا يضرب بشجر وهذا يسقط بحجر وهذا يتعثر بحفرة، وبينما هم كذلك يمر بهم إنسان عنده مصباح. كيف يكون حالهم مع حال صاحب المصباح؟ إذن صار هذا لا يضيء لنفسه فقط، هو يضيء لغيره، فمن سار معه انتفع بالنور الذي معه. وهذا حال من وفقه الله لهذا العلم والهدى ومن حرمه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Wasiat yang kedua yang akan membantu realisasian pelaksanaan wasiat yang pertama, yaitu wasiat untuk bersemangat dalam belajar ilmu agama, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi pintu bagi semua kebaikan dan menutup semua pintu kejelekan. Ilmu yang bermanfaat itu laksana lampu yang menerangi di tempat-tempat yang gelap. Ilmu yang bermanfaat seperti benteng yang menjauhkan siapa yang memilikinya dari berbagai macam kejelekan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Fatir, katakanlah apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang bisa ingat hanyalah mereka orang-orang yang berakal. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah sama antara orang yang berilmu, yang ilmu tersebut akan menjadi cahaya baginya menerangi jalan kehidupannya? Apakah sama orang yang seperti itu dengan orang lain yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kezaliman, hidup dalam kejelekan? Tetapi Allah pun dalam ayat ini menegaskan bahwa hanya orang-orang yang berakal yang bisa memanfaatkan peringatan-peringatan Allah. Ilmu yang bermanfaat akan membedakan manfaat dari madarat, hal-hal yang berguna dan hal-hal yang tidak berguna. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang betapa pentingnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang ia berjalan di antara manusia dengannya? Apakah sama keadaan orang yang seperti itu dengan orang yang berada dalam berbagai macam kegelapan dan tidak bisa dia keluar darinya? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghiasi bagi orang-orang kafir apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka tertipu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua macam. Jenis yang pertama, manusia yang hidup dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hidup dengan ilmu, mendapatkan bimbingan, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, orang yang mati terhalang dari ilmu, terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama, orang yang hidup seperti orang yang mendapatkan lampu di tempat-tempat yang gelap, sehingga dia bisa selamat dalam menelusuri jalan itu. Sedangkan yang lain dalam kegelapan, tidak mendapatkan lampu, tidak mendapatkan cahaya, maka ada yang jatuh ke dalam lubang, ada yang kesandung dengan akar pohon, ada yang terjatuh dalam parit, dan berbagai macam madarat yang lainnya. Ketika dalam keadaan seperti itu, datanglah orang yang membawa lampu. Itulah perumpamaan orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang datang membawa lampu itu sudah barang tentu dia tidak hanya menerangi dirinya sendiri, melainkan dia akan menerangi orang yang lain yang mau berjalan dengannya. Oleh karena itu, yang mau berjalan dengan orang-orang yang menuntut ilmu, yang mau berjalan dengan mereka para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dia yang akan selamat. Dia yang akan terhindarkan dari berbagai macam mara bahaya. Inilah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami beri cahaya yang ia berjalan di kegelapan, sementara orang lain berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar darinya. معاشر المسلمين وطلاب العلم، وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم هذا المعهد الطيب المبارك الذي به تصلون إلى ما ترجونه من تحصيل العلم النافع وطلب تقوى الله جل وعلا وإقامة دين الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم، فهي نعمة عظيمة. هذا المعهد المبارك، معهد المدينة وغيره من المعاهد، معاهد أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، تعتبر مجتمعات مثالية يحفظ المسلم فيها نفسه، فيتحصن بالعلم النافع وما يعان عليه من العمل الصالح على تحقيق تقوى الله وإصلاح نفسه وإصلاح أسرته وإصلاح المجتمع، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل بها عليكم، فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لجهود الأساتذة الأفاضل الذين قاموا بالجهود الكثيرة جزاهم الله خيرا في حصول مثل هذا الخير الذي ترونه بأعينكم، فلله الحمد والمنة. وطريق العلم طريق عظيم، تحته مسائل عديدة، وكذلك مباحث كثيرة، وحسبنا في هذا المقام أن نتذاكر ثلاثة أمور تعيننا على تحقيق ما نرجوه من الطريق العلمي الذي فيه الخير الكثير
للمسلم. أول هذه الأمور الثلاثة أن نعلم أهمية تصحيح النية في طلب العلم، فإن تصحيح النية من أعظم الأسباب التي تجعل المسلم ينتفع من توجهه لطلب العلم، وأن يبارك الله له في طريقه في طلب العلم. فلا رياء ولا عجب ولا غرور ولا تعاظم ولا ترفع وتعالي ولا تفاخر ولا طلب لشيء من أغراض الدنيا وأعراضها باسم العلم، بل يصحح النية في طلبه للعلم، يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ويرفع الجهل عن نفسه وعن أهله وعن مجتمعه، ويستعين به في خير دينه ودنياه. فإذا صحح النية بارك الله له في طريقه العلمي، بينما غيره ربما يكون أكثر ذكاء وأكثر حفظا، لكن لأن هذا الطريق دين الله فلا يبقى فيه إلا الخلص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن فسدت نيته كان ذلك سببا والعياذ بالله في انحرافه وبعده وحرمانه من طريق العلم وبركته. وتأملوا إلى من عرفتم من العلماء، لا تجدون أحدا ممن رفع الله ذكرهم في الدنيا، وهذا ما نرجوه لهم بإذن الله في الآخرة، إلا وفي سيرتهم وفي حياتهم وفي طريقهم العلمي من براهين صلاح النية ما هو علامة ظاهرة لأهمية هذا الباب في حياة طالب العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر المشهور في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث الآخر في أناس منعهم العذر من الجهاد في سبيل الله كتب الله عز وجل لهم الأجر وهم في بيوتهم. فالإنسان إذا لم تساعده ما معه من قوة وأسباب بصلاح نيته يوفقه الله إلى ما لم يوفق به غيره. فأهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم معالجة نيته. وفي كلام الأئمة والسلف من كلامهم في معالجة النية الشيء الكثير، فكانوا يعتنون بهذا الباب اعتناء خاصا لعلمهم أنه الأساس الذي به يصلح طريق طلب العلم. Kaum muslimin rahimakumullah dan para penuntut ilmu secara khusus, termasuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian
adalah keberadaan pondok yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang akan mengantarkan kalian kepada cita-cita yang kalian tuju. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'had Al-Madinah ini dan ma'had-ma'had lainnya dari ma'had-ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negeri ini bisa dianggap merupakan contoh masyarakat yang baik, di mana seseorang di sana bisa menjaga dirinya, bisa memperbaiki dirinya, bisa memperbaiki keluarga dan masyarakat. Dan ini sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkat jasa-jasa dari para guru, sebagaimana yang telah kalian lihat. Jalan ilmu adalah jalan yang sangat agung. Di bawahnya terdapat beberapa permasalahan, pembahasan yang banyak. Tapi dalam kesempatan kali ini cukuplah untuk kita sebutkan 3 perkara saja dari perkara-perkara yang akan membantu kita, mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat. Mengantar yang mana ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan seorang muslim kepada berbagai macam kebaikan. Permasalahan pertama yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala adalah betapa pentingnya pelurusan niat, urgensi pembenaran niat. Dan itu akan menjadi sebab terbesar untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam belajar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada riya, tidak ada rasa ujub, tidak ada tertipu dan bangga dengan diri sendiri, tidak sombong, tidak angkuh terhadap orang lain. Tidak pula seorang talibul ilmi yang baik meniatkan dengan belajar untuk mencari dunia dengan ilmu yang akan dia dapatkan. Bahkan yang benar adalah dia meluruskan niat. Dia belajar ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari masyarakat sekitarnya. Kalau niat kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan kepada kita. Barangkali di sana ada orang yang lebih cerdas, lebih kuat hafalannya. Tetapi ketika seseorang tidak meluruskan niatnya, maka dia tidak akan terbimbing. Dan tidak akan terbimbing ke jalan yang benar, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang niatnya jelek, orang yang rusak niatnya dalam talabul ilmi, waliyadzu billah, itu akan menjadi sebab-sebab penyimpangan dia. Dan kalau Anda tahu biografi dari para ulama tersohor di dunia ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, di samping pahala-pahala besar yang menanti mereka di akhirat, di samping ketenaran dan pahala yang besar itu, nah semuanya disebabkan karena mereka dahulu telah bergelut, berusaha untuk meluruskan niat mereka dalam talabul ilmi, sehingga mereka menjadi ulama yang terkenal, disanjung, dipuji-puji dalam kehidupan dunia ini, dan mereka nanti insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena niatan yang ikhlas yang ada pada hati mereka, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, bahwasannya amalan itu tergantung kepada niatannya, dan seseorang hanya akan mendapatkan
pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain juga menyebutkan sekelompok orang yang mereka tidak bisa pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sama dengan orang-orang yang pergi ke medan jihad, karena mereka memiliki niatan yang sama, memiliki niatan yang baik, hanya karena uzur halangan tersebut sehingga mereka tidak bisa pergi ke medan jihad. Mereka mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, padahal mereka duduk saja di rumah. Inilah salah satu bukti bahwasannya niatan yang baik itu benar-benar besar pengaruhnya. Niatan yang baik akan menjadi sebab bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain yang tidak memiliki niatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dia. Nah, kalau para ulama rahimahumullahu taala juga banyak menegaskan tentang betapa pentingnya niatan-niatan yang baik ini, maka ini menunjukkan bahwasannya permasalahan niat perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus bagi kita. Dan dengan niatan yang baik, maka ini merupakan cara terbaik yang akan menyampaikan kita kepada ilmu yang bermanfaat. ومما نتواصى به ثانيا في أمر العلم منهجية طالب العلم في طلبه للعلم. وتحت هذا العنوان كذلك مسائل كثيرة ومباحث عديدة، وحسبنا أن نتذاكر على وجه الاختصار 3 أمور منها. أولها تدرج طالب العلم في طلب العلم، فإنه من أعظم ما يتعلق بمنهجية طالب العلم أن يعتني طالب العلم بالأهم ثم المهم، وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهذه طريقة العلماء الربانيين، فقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، الآية. عن ابن عباس وجاء معناه عن غيره أن العلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وجاء كذلك أن العلماء الربانيين أنهم هم الذين يدلون على الرب بعلمهم وعملهم، وكلا المعنيين صحيح. فمن منهجية طالب العلم أن يعتني بحفظ القرآن، فهو من أعظم ما ينبغي أن يعتني به، فهو سر قوته ومنطلق نشاطه وهمته. كان يروى عن بعض السلف أنهم يوصي بعضهم بعضا بالقرآن، وأنه على قدر اعتناء الطالب به يفتح الله عز وجل عليه من العلم ما هو مثل ذلك وأكثر، حتى وهم كبار. فقد ذكر في ترجمة المقدسي وجاء عن جماعة أنه كان يوصي ويوصى قبل ذلك
ألا يترك ورده من القرآن، وأن اعتناءه بذلك سبب لتحصيل الحديث. فأنت إذا تريد طلب العلم اعتني بالقرآن، كلما اجتهدت في كتاب الله فتح الله عز وجل عليك باب التعليم في العلوم الأخرى. لو لم يكن إلا الخيرية التي وعد الله بها على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لكفى بذلك خيرا. قال عليه الصلاة والسلام بحديث عثمان المشهور في البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن المنهجية أن يعتني طالب العلم بحفظ شيء من السنة، فقوة طالب العلم بقوة محفوظاته من حفظ السنة وحفظ ما يتيسر من المتون العلمية. فلا بد أن تكون لطالب العلم محفوظات، ولكن يتدرج في ذلك، يستفيد من مشايخه ونصائح العلماء في كيفية التدرج في هذه المحفوظات. فمن أخذ العلم جملة فاته جملة. ومن هذا المعنى التدرج في تعلم الكتب، أن تبدأ بالكتب الصغيرة ثم الكبيرة، ولا يكن همك أن تنتقل إلى الكبير، ولكن همك أن تتقن هذا الصغير، حتى ولو كررته 10 مرات أو أكثر. وأذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله أمر بعض الطلاب أن يعيد دراسة الأجرومية أكثر من 10 مرات إلى 12 مرة. لماذا؟ لأن الشأن كل الشأن ليس أن يقال درست، ولكن الشأن كل الشأن أن تتقن ما درست، أن تتقن ما درست. فهذه الكتب الصغيرة لا تستهونها، هي مثل الأساس للبنيان الكبير. أنت حين ترى عمارة كبيرة طويلة فكر أن هذه العمارة يحملها شيء قوي تحتها، هو هذا الأساس القوي. فأساس كل علم أوله، فاتقن الأول، فإذا أتقنته أعانك الله بيسر وسهولة على تحصيل ما بعده. وإذا لم تتقنه فأنت مع ما بعده كالرجل في المنام يحلم. تصير في هذه العلوم عندك معلومات طائرة، تذكر أنك درست ولكنك لا تحفظ شيء ولا تذكر شيء مما درست. فما الفائدة؟ لابد من الإتقان. فكرر ما تدرس حتى تتقن، هذا هو المطلوب، وهذا الذي كان يفعله علماؤنا وسلفنا. وتذكرون القصة التي تروى وجاء معناها عن عدد من الأئمة، جاء عن الأوزاعي وجاء عن الشعبي وجاء عن غيره في تكرار المحفوظ. ومن ذلك ما يروى أن أحدهم كرر محفوظه وكرر في ليلته، حتى قالت له الجارية: لقد سئمت مما كررت فإني قد حفظت، أما سئمت؟ قال لا. فقال: اقرأي علي، فقرأت عليه واستمر يكرر. وبعد أيام سألها قال لها: اقرأي علي ما كنت قد حفظت، فلم تستطع أن تقرأ، نسيت، مع أنها كانت في ذاك اليوم ماذا؟
قد حفظت وسئمت، فقال لها لمثل هذا اليوم كررت، لمثل هذا اليوم كررت. ولهذا يقول بعض العلماء أن للإنسان ذاكرتان، ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى وحكمة. فإذا كرر المحفوظ تكرارا يسيرا حفظه في الذاكرة المؤقتة ثم ينساه ليأتي غيره، لكنه إذا كرره تكرارا فوق المعتاد، وقد اختلفوا في هذا الحد. ذكر بعض مشايخنا الشناقطة أن العدد المطلوب الذي يتفق عليه جميع الناس على اختلاف علمهم وسنهم وحفظهم وجهلهم وغير ذلك 350 مرة. إذا كرر الإنسان المحفوظ هذا العدد فإنه لا ينساه أبدا، معناه ينتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. فمثلا هل أحد يخطئ في الفاتحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الجميع كرر هذه السورة تكرارا لا يمكن معه أن ينساها، بينما غيرها لأنه لم يكررها هذا التكرار يحصل فيه الخطأ، لكن إذا كرر فإنه كذلك لا يخطئ. مثلا بعض الأئمة من تكراره لسورة السجدة وهل أتى لا يخطئ فيها مع أنها سورة طويلة. السبب ما هو؟ التكرار، تكرار المحفوظ، فبذلك ينتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. وهذه فائدة نستفيدها. ولذلك بعض طرق الناس في الحفظ ألا ينظر متى يحفظ، ولكن ينظر متى يصل إلى هذا العدد، فإذا وصل إلى هذا العدد علم يقينا أنه قد حفظ ولن ينسى ما حفظ. وهذه من طرق بعض أهل العلم بالحفظ. ولهذا كانوا يتعبون السلف والأئمة والعلماء في الحفظ، يتعبون يبذلون مشقة، حتى قال الزهري لنقل جبل من مكاني أهون علي من حفظ الحديث. ليش؟ أنهم يجدون مشقة، لكن بهذه المشقة نالوا هذا العلم الكثير. فالعلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد. فننتبه لمثل هذا المعنى بارك الله فيكم، فإنه من الأسباب العظيمة للتفوق في طريق العلم. Selanjutnya yang berkaitan dengan talabul ilmi adalah hendaknya kita mengikuti skema, sistematik dan tahapan-tahapan yang benar dalam menuntut ilmu. Dan dalam masalah ini juga terdapat banyak pembahasan, tapi kita akan ringkaskan beberapa poin darinya. Yang pertama, hendaknya dalam kita menuntut ilmu dengan bertahap, step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Hendaknya kita dalam mempelajari ilmu diawali dengan ilmu yang paling penting, baru kemudian yang penting. Diawali dari yang mudah menuju yang sulit, diawali dari yang rendah menuju yang tinggi, diawali dari masalah yang kecil, yang sepele, kemudian menuju masalah-masalah yang besar. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sehingga datang dalam tafsir Al-Quran pada kalimat Allah subhanahu wa ta'ala,
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin dengan apa yang kalian pelajari dari Alkitab dan apa yang kalian pelajari. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tersebut bahwa yang namanya rabbani adalah orang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum yang besar, ilmu yang mudah sebelum yang sulit. Ada juga penafsiran dari ayat itu yang mengatakan bahwasannya Rabbani, seorang alim Rabbani adalah yang menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan penafsiran-penafsiran ini tidak bertolak belakang, bisa dipadukan. Dan hal pertama yang sangat penting dalam talabul ilmi dan harus diperhatikan adalah tentang menghafal Al-Quranul Karim. Ketahuilah bahwasannya menghafal Al-Quran itu merupakan dasar ilmu dan akan menjadi sebab kekuatan ilmiah seseorang, bahkan menjadi sebab semangatnya seseorang dalam talabul ilmi. Diriwayatkan bahwa sebagian salaf dahulu saling mewasiatkan kepada yang lain untuk menghafal Al-Quran, sehingga hafalan Al-Quran itu menjadi kunci kesuksesan, meskipun yang diwasiati dan yang mewasiati sudah terlanjur dewasa. Dan diriwayatkan dari sebagian imam bahwasanya dia mewasiatkan untuk tidak pernah meninggalkan hafalan Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab untuk kita bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dengan demikian mulailah dengan menghafal Al-Quran, itu akan menjadi pintu ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau seandainya dalam masalah menghafal Al-Quran tidak ada keutamaan selain apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau seandainya dalam masalah menghafal Al-Quran tidak ada keutamaan kecuali hadis itu sudah merupakan keutamaan yang cukup besar, apalagi di sana terdapat faedah-faedah yang lain, faedah-faedah yang sangat besar, termasuk metode yang benar, tahapan-tahapan yang benar dalam menuntut ilmu adalah menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya kekuatan ilmiah seseorang tergantung kepada hafalan dia terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga menghafal matan-matan ilmu yang diajarkan, yang ditulis oleh para ulama. Semua dilaksanakan dengan bertahap dan mendengarkan nasihat dan bimbingan dari para guru, juga para ulama. Karena sebagaimana dikatakan dalam pepatah, siapa yang mau mencari ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang dari dia juga sekaligus. Bertahap dalam menuntut ilmu, dimulai dari mempelajari kitab-kitab yang kecil, baru kitab yang besar. Janganlah yang menjadi tujuan dan semangat kita telah mempelajari beberapa kitab, tapi hendaknya yang menjadi cita-cita pada diri kita adalah bagaimana menguasai kitab-kitab kecil yang kita pelajari tersebut. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, beliau kisahkan bahwasannya beliau memberikan wasiat, perintah dan anjuran kepada murid-murid beliau untuk mengulangi matan jurumiyah dalam nahu lebih dari 10 kali, bahkan lebih dari 12 kali.
Karena permasalahannya bukanlah telah menyelesaikan kitab itu, telah menyelesaikan kitab ini dan sebagainya. Tetapi kuncinya, kata kuncinya apakah sudah menguasai atau tidak. Al-Quran, hadis dan matan-matan ilmiah ini menjadi dasar ilmu. Dasar ilmu itu seperti pondasi. Lihatlah bangunan yang bergedung, gedung yang bertingkat. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Di bawahnya ada pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Tidak akan bisa gedung-gedung tinggi itu berdiri kokoh kalau pondasinya tidak kuat. Maka demikian juga ilmu. Kalau dasarnya kuat, maka dengan mudah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika kita memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat. Dan kalau tidak, orang yang belajar dan tidak memiliki dasar ilmu yang kuat, maka dia seperti orang yang bermimpi. Apa faedah dari mimpi? Tentu tidak ada. Dia mengira bahwa dia sudah mempelajari berulang-ulang ilmu ini, sudah belajar ini dan itu, tetapi ternyata tidak ada yang nyantol dalam benak sedikit pun. Maka ulang-ulangilah apa yang sudah dipelajari sampai benar-benar menguasainya. Syekh Abdullah mengumpamakan baik. Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala mengatakan, membawakan kisah dari para imam Al-Auza'i dan lainnya, bahwa seorang di antara mereka mengulangi hafalan di suatu malam puluhan kali, sampai-sampai budaknya mengatakan, aku sudah bosan mendengarkan engkau mengulang-ulangi ilmu ini, bahkan aku sudah hafal. Maka kemudian ulama tersebut mengatakan kepada budaknya, ayo coba, mana hafalanmu? Maka dia pun pada saat itu, budak itu bisa menyampaikan ilmu yang tadi diulang-ulangi oleh ulama tersebut. Tetapi ketika datang hari lain, dipanggil lagi budak tersebut oleh alim itu untuk menyampaikan hadis atau matan ilmu yang telah dihafal di malam tersebut. Ternyata budak itu tidak bisa. Maka kemudian ulama itu mengatakan, untuk hari seperti inilah, untuk saat seperti inilah, aku mengulang-ulangi ilmu sebanyak yang engkau dengar. Para ulama rahimahumullahu ta'ala juga memberikan penjelasan bahwasannya hafalan seseorang ada terbagi menjadi dua. Ada hafalan yang sementara dan hafalan yang abadi. Kalau seseorang mengulangi beberapa kali, hafalan dia itu baru tertampung dalam hafalan sementara. Akal, ya, otak yang menghafal sementara. Tetapi kalau dia mengulangi lebih banyak lagi, dan di sini para ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama bahwasannya, ya, yang akan menyebabkan hafalan kuat itu adalah menghafal sebanyak 350 kali. Menghafal sesuatu diulangi sebanyak 350 kali, maka insya Allah dia tidak akan lupa. Syekh Abdullah mengatakan, apakah ada di antara kita yang lupa surat Al-Fatihah? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang lupa di antara kita untuk menghafal, membaca surat Al-Fatihah? Karena dia telah baca sekian ratus kali surat tersebut. Bahkan sebagian ulama mengulang surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan yang dibaca di pagi hari Jumat. Dia mengulangi surat itu yang lumayan panjang, surat tersebut, berulang kali, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan, sehingga dia tidak pernah salah satu huruf pun dari surat tersebut. Itu disebabkan karena mereka mengulang-ulang hafalan
sekian banyak. Dan metode sebagian orang berbeda-beda dalam mengulangi hafalan. Tetapi angka 350 tadi adalah angka yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Dan caranya ketika kita menghafal sesuatu, jangan menjadikan niatan dan semangat kita adalah untuk menghafal ayat atau hadis yang kita hafal, tapi capai angka 350 itu. Insya Allah dengan demikian nanti dengan sendirinya kita akan hafal. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sungguh memindahkan gunung yang besar dari tempatnya itu lebih mudah bagi kami daripada harus menghafal ilmu. Karena menghafal ilmu membutuhkan waktu yang panjang, berulang-ulang. Sehingga dengan demikian ilmu tidaklah didapat dengan santai-santai saja, banyak-banyak bermain bola dan sebagainya. Tetapi ilmu akan kita dapatkan dengan kesungguhan, semangat dalam mengulang-ulang pelajaran berkali-kali dan tidak merasa bosan, tidak merasa cepat hafal. Maka dengan cara yang seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk bisa menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta matan-matan ilmiah. Silakan azan dulu, nanti insyaallah kita teruskan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. تتمة لما سبق. أولا بالنسبة تنبيه للعدد المذكور في الحفظ، ليس معناه أن هذا لازم لكل الناس، ولكن معناه أن هذا العدد بخبرة أهل الخبرة يستوي فيه كل الناس، ولا مانع أن بعض الناس قد يحفظ بأقل من هذا العدد، لكن نادر وقليل. وثانيا من منهجية طلب العلم لطالب العلم حرصه على شمولية أخذ العلوم، أن تكون عنده استيعاب للعلوم التي يحتاجها طالب العلم، فيعتني بالعقيدة وبالفقه وباللغة وبسائر العلوم الأخرى من حديث وتفسير وأصول وقواعد وغيرها مما يبني لنفسه علما قويا. فالمجتمع يحتاج إلى طلبة علم أقوياء، وهذه القوة تأتي من قوة العلوم التي أخذوها. ولهذا قد يضطر طالب العلم أن يرحل في تحصيل العلوم، الرحلة في طلب العلم، حتى ألف العلماء في ذلك كتبا. فأنت تأخذ ما يتيسر وترحل لما لا يتيسر لك فتكمل العلوم. ولو قرأنا في سير العلماء لوجدنا لكل عالم رحلة، ما من عالم من العلماء المبرزين إلا وكانت لهم رحلة في طلب العلم، جمعوا ما يحتاجون من علوم. ثم ثالثا وهو يكمل ما سبق، من منهجية طلب العلم الاستفادة من المشايخ. فنحن نستفيد من العلماء ليس فقط العلم،
العلم والهدي والسمت، وهكذا كذلك الخبرة وتطبيق هذا العلم. وهذا من أهم الأمور لطالب العلم. فطالب العلم الذي يلازم العلماء ويكثر من ملازمتهم يستفيد من الحكمة والخبرة وحسن التدبير ما لا يكون مع غيره. لماذا؟ لأن هذا هو تطبيق العلم. فالعلم شيء نظري وشيء ماذا؟ عملي. أنت تستفيد من هذا العالم كيف يطبق هذا العلم، عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملة وغير ذلك. مثلا علم الطب، الذي يدرس الطب يدرس أولا الابتدائي والإعدادي والمتوسط، كم سنة؟ 12 سنة. ثم يدرس الجامعة 7 سنوات. كم صارت؟ 19 سنة. ثم يأخذ التخصص 5 سنوات فوق الذي سبق. عندكم 5 تخصص أو أكثر أو أقل؟ يعني تقريبا في 3 وفي 5. نعم. مع الدكتوراه قل أنت 7 أخرى. 7 مع 7 14. 14 مع 12 كم؟ 26 سنة. هل بعد 26 سنة يأتي ويأخذ السكين بسم الله يقطع البطون؟ ها؟ لا، يحتاج أن يكون في السنوات الأخيرة اختلاط مع أهل الخبرة يطبق حتى يكون طبيب ماذا؟ ماهر في طبه. ليس بعد الدراسة النظرية يأخذ السكين ويمسح على البطون. لو فعل هذا لقتل الناس وأفسدهم. وهكذا كذلك طالب العلم بعد سيره الطويل من دراسة العلوم يحتاج إلى وقت يجلس مع العلماء. هذا الوقت الآن هو عنده العلوم في رأسه، فلما يرى العالم يفتي يعرف من أين أفتى. هذا تطبيق للعلم. وحين يرى العالم يفعل الشيء أو لا يفعله، كيف يتصرف مع العامي، كيف يتصرف مع الجاهل، كيف يتصرف مع السني، وكيف يتصرف مع أهل البدع والأهواء، كيف يتصرف مع العوام وعموم المسلمين، وكيف يتصرف مع خواص طلبة العلم، وكيف تكون مسائل العقيدة الكبيرة والصغيرة، وكيف يتعامل مع مسائل الفقه وغير ذلك كثير مما هو ماذا؟ تطبيق للعلم. أضرب لكم مثال آخر. إنسان درس الهندسة وعرفها وجلس مع صاحب خبرة، وإنسان آخر لم يدرس ولم يجلس مع أحد. إذا رأى هذا الذي درس هذا المهندس فعل شيء على خلاف ما علم من القواعد، سيجعله هذا يسأل أم لا يسأل؟ سيسأل. لماذا يا أستاذ لم تفعل ما درسناه؟ لماذا هنا خالفت القاعدة؟ سيفيده. مثلا يقول له نحن هنا في أرض رخوة، ليست أرض كالتي هي غالب أرض الناس، فخرجنا عن القاعدة ففعلنا هذا الشيء لسبب. هذا
شيء استفاده بالتطبيق. وهكذا كذلك طالب العلم مع العالم، لأنه قد درس والآن يحتاج إلى التطبيق. كل فعل وتصرف من العالم يقيسه على ما درسه، وعند ذلك تكون عنده أسئلة لا تكون عند غيره. غيره ما عنده علم، ما عنده سؤال، وهو عنده علم يصير عنده ماذا؟ عنده سؤال، فيستفيد من العالم ومن مخالطته. وبهذا يكون طالب العلم قويا في علميته وفي حكمته وفي كذلك رفقه وتدبره للأمور بكثرة مخالطته للعلماء. ولهذا جاء في الحديث، حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وأخيرا مما نختم به مجلسنا هذا مما يتعلق بطلب العلم، وهو ثالثا مما تحصل به قوة طالب العلم في طلبه للعلم، أن يحرص على الأعمال الصالحة كما يحرص على تحصيل المعلومات. لأن حقيقة من يحمل العلم أن يكون عنده قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يدفع الشبهة عن نفسه وعن مجتمعه، وبالقوة العملية يدفع الشهوة عن نفسه وعن أهله وعن مجتمعه. ما ينفع أن يكون الإنسان قوي من الناحية العلمية ضعيف من الناحية العملية. بمجرد ما تمر عليه شهوة من شهوات الدنيا ينحرف، تتخطفه الشهوات، لأنه لم يبني نفسه بناء عمليا. فلا تزهد على نفسك بشيء من الطاعات والقربات، أكثر من الصلاة، أكثر من الصدقة، أكثر من الصيام، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك حتى يكون إيمانك قوي. وعند ذلك مهما تمر بك من فتن ومن محن فأنت قوي، لأن قوتك العملية أعطتك عظيم توكل على الله سبحانه وتعالى، فأنت تصبر على ما لا يصبر غيرك. وليس الصبر بقوة الجسد، ولكن الصبر بقوة الإيمان والقلب، بقوة الإيمان والقلب. وكما جاء بالحديث في حديث علي وغيره: كان الناس يرون صبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة، حتى أنهم في الحرب يرون أن أشجعهم من يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في وقت الشدة والأمور العصيبة. وهكذا من سار بسير الأنبياء من العلماء، كما قال ابن القيم: كان إذا أصابنا شيء رجعنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالعمل الصالح زاد عظيم لطالب العلم، لو نقص ضعف، كما أن العلم لو نقص ضعف. فالعمل الصالح لا ينبغي أن ينقص، لأن قوة طالب العلم بهاتين القوتين: القوة العلمية والقوة العملية الإيمانية. فلا نزهد على أنفسنا بشيء من الأعمال الصالحة التي به تكون قوتنا، وبذلك ننتفع وينتفع أهلنا ومجتمعاتنا. وهذه الوصايا بالحقيقة هي لكل مسلم،
ولطالب العلم على وجه الخصوص، لأنه هو الذي قد علم من العلم ما علم فقامت عليه الحجة، والناس يرجون ما لا يرجون من غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. Penyempurnaan bagi apa yang telah disampaikan sebelumnya, Syekh Hafizahullah Ta'ala sedikit mengingatkan kembali tentang angka 350 kali dalam menghafal, bahwasannya itu bukanlah suatu keharusan. Artinya tidak mesti setiap orang yang mau menghafal harus membaca sekian banyak tersebut, 350 kali. Tetapi angka itu angka yang disepakati oleh para pakar dalam hal ini, dan mereka mengatakan bahwasannya orang kalau mau menghafal dan membaca, semua orang kalau mau menghafal dan membaca apa yang dia hafal sebanyak itu 350 kali, maka insya Allah dia akan mampu menghafalnya. Tapi kalau ada orang yang sudah mampu menghafal pada angka yang kurang dari itu, tentunya bukanlah suatu hal yang harus dicapai angka 350 kali. Kemudian Syekh Abdullah melanjutkan berkaitan dengan langkah-langkah yang benar dalam menuntut ilmu. Adalah kita semua harus bersemangat dalam mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu. Jadi dalam mempelajari ilmu agama tidak mencukupkan dengan sebagian saja, tetapi meskipun dasar-dasarnya berusaha untuk berbagai macam cabang ilmu dipelajari. Akidah kita belajar, fikih kita belajar, bahasa Arab kita pelajari, usul fikih, kaidah fikih, tafsir dan sebagainya. Ini semua demi untuk membangun dasar ilmu yang kuat, karena masyarakat kaum muslimin sangat membutuhkan keberadaan mereka, para ulama, para penuntut ilmu yang kuat dalam ilmunya. Oleh karena itu barangkali diperlukan suatu saat kita harus pergi keluar daerah atau bahkan keluar negeri, melaksanakan rihlah talabul ilmi, perjalanan menuntut ilmu. Dan ini adalah suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sampai-sampai sebagian mereka membuat karya-karya khusus dalam masalah ini, rihlah fi talabil ilmi. Maka tidaklah engkau membaca biografi seorang ulama dan engkau dapati bahwa dia tidak pernah melaksanakan rihlah, pergi keluar kota, pergi keluar negeri, keluar daerah untuk belajar. Setiap ulama telah melakukan hal yang seperti ini. Selanjutnya, termasuk metode yang baik dalam menuntut ilmu adalah kita harus memperhatikan bagaimana kita mengambil faedah dari para ulama. Karena permasalahan ilmu bukan hanya masalah menghafal ilmiah saja, tetapi perlu kepada pengalaman, perlu kepada praktek, perlu melihat akhlak orang-orang yang telah mengetahui ilmu tersebut. Murid yang demikian, yang tidak hanya mencukupkan dirinya dengan belajar, menghafal, tetapi dia juga mengambil faedah, duduk kepada para ulama untuk semakin memperluas wawasan ilmiahnya, maka dia akan mendapatkan faedah yang tidak didapatkan oleh murid yang lainnya yang tidak melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua, teori dan praktek. Ya, ilmu agama juga demikian. Ada teori-teorinya dan ada prakteknya. Sebagaimana ilmu yang lain. Saya memberikan contoh ilmu kedokteran misalnya. Seorang yang mau mencapai ilmu kedokteran harus diawali dengan belajar dari dasar. SD, SMP, SMA. Ya, 12 tahun. Kemudian setelah itu kuliah. Mungkin ada yang 7 tahun.
paling cepatnya 5 tahun, sudah berapa tahun? 12 tahun minimal, 17 tahun minimal, atau bisa sampai 19 tahun. Kemudian kalau mau spesialis ditambah 4 tahun atau 5 tahun. Kalau mau doktor ya ditambah sejumlah itu pula, sehingga mungkin orang memerlukan 26 tahun untuk menjadi seorang pakar dalam satu cabang ilmu kedokteran. Meskipun begitu, tidaklah dibenarkan dan tidak mungkin bagi dia begitu selesai kuliah, ambil program S3, dia kemudian langsung ketika ada pasien yang perlu untuk dioperasi, dia langsung mengambil pisau membelah perut seseorang. Kalau begitu yang terjadi bisa jadi membawa kepada malpraktek, membawa kepada kematian. Tidak demikian yang dilaksanakan oleh mereka. Tetapi orang yang baru lulus kuliah, dia harus melihat praktek. Terlebih dulu melihat bagaimana dosennya praktek. Nah, demikian juga penuntut ilmu agama. Setelah dia menyelesaikan hafalan Al-Quran, menghafal berbagai macam matan ilmiah, maka dia perlu duduk belajar bersimpuh di depan para ulama, melihat bagaimana para ulama memperlakukan ayat, mengamalkan hadis, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang awam, bagaimana beliau menghadapi seorang ahlus sunnah, bagaimana beliau menghadapi seorang ahlul bid'ah, bagaimana menanggapi orang awam, bagaimana akhlak para ulama, sehingga dengan demikian akan didapatkan kesimpulan yang benar dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain yang diberikan oleh Syekh Abdullah, seorang insinyur, dan dia duduk dengan orang yang lebih ahli dalam bidang insinyurnya. Sementara dia memiliki teman yang lain atau bahkan murid, dan ketika suatu hari, misalnya dia adalah insinyur bangunan, arsitek, ketika suatu hari dia tidak mengamalkan teori yang diajarkan, maka sudah barang tentu si murid atau teman tadi akan bertanya, kenapa tidak dilaksanakan teori yang telah kita pelajari? Maka kalau dia telah duduk dengan pakar yang lebih ahli, yang sudah lebih pengalaman, maka dia akan mampu menjawab bahwa tidak dilaksanakan teori ini karena keadaan tanahnya berbeda. Tanah di sini lebih lembek, tanah di sini bergerak, atau tanah di sini demikian dan sebagainya. Itu dia dapatkan kalau dia berkumpul dengan orang yang lebih ahli. Maka seorang penuntut ilmu pun juga demikian diperlukan. Diperlukan untuk dia duduk bersama para ulama, sehingga dengan demikian dia akan tahu bagaimana mengamalkan sebuah ayat, bagaimana mengamalkan sebuah hadis, bagaimana mengamalkan kaidah-kaidah ilmu yang telah dipelajari. Ketika seperti itu yang dilaksanakan oleh orang tersebut, maka orang itu akan menjadi orang yang kuat ilmunya, kuat hikmahnya, tajam pandangannya. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan al-barakatu ma'aka akabirikum. Barakah itu ada bersama orang-orang tua di antara kalian. Yang dalam ibarat kita, kebaikan bersama orang-orang yang tua, yang sudah pengalamannya, sudah banyak makan garam. Akhirnya kita tutup majelis ini dengan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menuntut ilmu, dan juga ilmu kita akan semakin kuat manakala kita amalkan. Manakala kita menjadi orang yang banyak beramal saleh, maka kita akan menjadi semakin kuat dari sisi ilmiah. Sebagaimana kita semangat untuk belajar, maka mari bersemangat juga untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ilmu dengan amalan akan menjadi semakin kuat, karena dengan ilmu
kita bisa menangkal subhat-subhat yang datang, dan dengan amalan kita akan menghindarkan diri dan menjauhkan diri serta menjadi orang yang kuat melawan syahwat-syahwat yang ada. Maka wahai para penuntut ilmu, jangan engkau bakhil terhadap diri sendiri dengan tidak mengamalkan ilmu. Banyak-banyaklah untuk melaksanakan salat sunnah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah untuk mengamalkan amal-amal yang saleh. Nah, selain itu engkau akan kuat menghadapi, yakni dengan amal yang saleh, mengamalkan ilmu, maka kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi fitnah-fitnah yang datang melanda. Karena dengan kita mengamalkan ilmu, kita akan menjadi orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan bertawakal, ini akan menjadi bahan kekuatan iman dan kekuatan hati kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, bahwa beliau mengatakan, para sahabat radhiyallahu taala anhu memandang bahwa kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nampak jelas dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang berat, dalam keadaan-keadaan yang tegang. Maka di saat-saat peperangan dan saat-saat menakutkan, mereka para sahabat senantiasa bertameng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan karena beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala pun mengatakan, dahulu kalau kami tertimpa sesuatu yang berat, maka kami mengembalikan hal itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka semakin banyak orang mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, semakin banyak amal saleh yang dia lakukan, semakin kuat ilmunya. Dan kalau kurang amalannya, maka berkurang pula ilmu dia. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi kuat dengan amal saleh. Maka mari kita amalkan ilmu kita, semoga dengan demikian kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Demikian juga orang lain akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Nasihat ini sebenarnya tidak hanya khusus bagi para penuntut ilmu, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Dan memang dikhususkan sebagiannya tadi kepada para tullabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa untuk memberikan anugerah seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa jazallahu Syekhana Abdullah khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillah rabbil alamin.